اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ واقعی ہی ہم اس لائق نہیں ہیں جس لائق خدا نے ہمیں بنایا، اور سب سے بڑی بات واقعی خدا کے بعد جو ہمارے پاس وان ہے وہ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے، اور ان کی بدولت ہی آج ہمیں ترقی، سرفرازی، عزت، دولت، شہرت ملتی ہے، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاسبان سے سیکھا ہے، ان سے تعلیم پائی ہے، اور آج ہم اگر اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاسبانوں کی دعائیں ہیں۔ آئے ہم ایک دفعہ زوردار تالیاں اپنے پاسبان کے لیے، پاسٹر لوگن کے لیے بجائیں گے، ان کی وجہ سے، ان کی وساطت سے آج ہماری منسٹری اور ہماری جتنے بھی ریڈیو کے لوگ ہیں وہ کثرت سے خدا کے جلال سے استعمال ہوں گے۔ تعریف و ستائش ہو۔ اور اس کے بعد آج زندہ آواز کو واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا، شیڈول کچھ اور تھا، لیکن خدا کی جو رضا، جو مرضی ہوتی ہے وہی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خداوند کی آج کی مرضی یہ تھی۔ جبکہ آج وومن سروس ہے، وومن سنڈے ہے، تو بہت ساری عورتیں جو ہے پرسٹیج میں دیکھ رہی تھی کہ بہت اداس ہیں، لیکن آؤ خوشی کریں کیونکہ یہ مبارک حالی ہے۔ لکھا ہے کہ سبت کے دن کو خوشی سے مناؤ، عید کی طرح مناؤ۔ تو آئے ایک دفعہ وومنس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کیا ٹاپک ہے؟ خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں بہت سارے خوف ہیں۔ جب میں کلام کی اسٹڈی کر رہی تھی تو پاپا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ خوف جو ہے وہ آج دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور ابلیس نے جو ہے، ابلیس کو کہا جاتا ہے یہ خوف جو ہے ابلیس ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بادشاہی کرتا ہے، خوف کے ذریعہ سے ہمارے ذہنوں پر بادشاہی کرتا ہے۔ اور خوف دو قسم کے ہیں، ایک ہے خوف خدا کا۔ جب ہم خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ایک یہ خوف ہے۔ یہ خوف اچھا خوف ہے، اور یہ خوف اس لیے ہے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، اور اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا ضرور ہے۔ اور دوسرا خوف جو ہے وہ ابلیس ہے، بدروحوں کا خوف ہے، ہماری زندگی میں حالاتوں کا خوف ہے، ہماری زندگی میں پریشانیوں کا خوف ہے، ہمیں اپنے فیوچر کی ٹینشن ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، ان کی فیسیں کیسے پے ہوں گی، آج ہمیں اپنے پیسے کا خوف ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ بہت سارے خوف ہیں جس کی بنا پر جو ہے ہم زندگی گزارتے تو ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں میں بہت سارے خوف نظر آتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس جن کے پاس ہے وہ ضرور میرے ساتھ بائبل مقدس خدا کا کلام کھولیں اور میرے ساتھ نکالے نئے عہد نامہ میں مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 35، 36 اور 37 آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ جنہوں نے نکالی ہے وہ آمین بول سکتے ہیں۔ 35 آیت سے ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہہ کے رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف لیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط انتقاد رکھ۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آج صبح خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت خانہ میں بہت ساری بھیڑ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور وہاں پر ایک سردار آیا ہے اور اس نے کہا، وہ
रिक्वेस्ट कर रहा है, यीशु के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो बीमार थी, तकलीफ की हालत में थी। लेकिन कुछ लोगों ने आकर उसको बताया कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है, अब वो जिंदा नहीं है। बाज़-औक़ात बीमारियां हमारे हालातों को इस कदर खराब कर देती हैं कि हम लोग पे पैसे लगा लगा कर भी थक जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसको जिंदगी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन खुदा की मर्जी पूरी होनी होती है और उसको जो है वो बेटी जो है वो बीमारी की हालत में होती है। और जब सरदार रिक्वेस्ट करने आता है, इल्तिजा करने आता है, यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि एक आदमी आकर कहता है कि सरदार को तकलीफ ना दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने तवज्जो ना दी, यीशु ने उसकी बात की परवाह नहीं की, इस बात की कि वो मर गई है, क्योंकि यीशु तो मुर्दों में भी जान डाल देता है। हालेलुया, यीशु मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। और उसने कहा कि जब वो मर गई है तो यीशु ने तवज्जो नहीं की उसकी तरफ, क्योंकि हमारा यीशु जमीन का खालिक और मालिक है और उसको इख्तियार है और वो जिंदगी का मालिक है, ना कि मौत का मालिक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि उसने सरदार से कहा खौफ ना कर, खौफ ना कर, इत्तेकाद रख। इत्तेकाद एक ऐसी चाबी है, जब हम ईमान रखते हैं, इत्तेकाद रखते हैं, ईमान पर खड़े हो जाते हैं, तो हमारे खौफ को खुदा खत्म कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारी जिंदगियों से खौफ खत्म हो जाए, तो वक्त हमें एक इत्तेकाद करने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है। हम किस पर भरोसा करते हैं? अपने जिंदा खुदा पर, जिसकी कब्र खाली, जिसकी सलीब खाली और जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम ईमान रखते हैं उस खुदा पर। दुनिया के बुत महज बुत हैं, ना वो बोलते, ना वो सुनते, ना दुआओं का जवाब देते हैं। लोग बड़ी मिन्नतें करते हैं उसके सामने, मूर्तों के सामने, लेकिन वो सुनते नहीं। हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा दुआओं का जवाब देता है, लेकिन वक्त ईमान रखने से, इत्तेकाद करने से, भरोसा रखने से। आए हम एक और हवाला देखेंगे पुराने अहदनामा में, यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, यशुआ पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, क्या ना खा, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ पर भी लिखा है खौफ ना खा, बेदिल ना हो, खुदावन क्या है? तेरे साथ है। दाऊद ने कहा, वो मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हमें खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिपर है, वो हमारा मोहकम किला है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें कभी तन्हा अकेला मायूस नहीं होने देता, वो हमारे खौफ को खत्म करता है और हमारे अंदर जो है अपना इत्तेकाद, ईमान रखता है, भरोसा करता है और उसी भरोसे के तहत हम अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सो रही है? नहीं सो रही, जागो। बाइबल में भी लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खौफ आपकी जिंदगी को जो है वो ऐसा कर देता है कि आप सुन हो जाते हैं,
को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। आमीन। यिर्मयाह एक छोटा लड़का है, वो एक नबी है, लेकिन वो खौफजदा है। बड़े बड़े देवताओं को देखकर, बड़े बड़े सूरमाओं को देखकर वो खौफजदा है। लेकिन खुदा उसको भी कहता है कि तू लोगों को ना देख, तू ये देख कि मैं तेरे साथ हूँ। यिर्मयाह तू मत डर, तू खौफजदा ना हो, तू हरासा ना हो, क्योंकि लश्करों का खुदा तेरे साथ है और लश्करों का खुदा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। खुदा उसके साथ था। वो छोटा लड़का था, वो नबी था, लेकिन वो खौफजदा था। आज हम खिदमत में होते हैं, आज खुदा ने हमें महसूस किया है, वसा किया है, तो भी हमारी जिंदगी में हम इंसान होने के नाते खौफजदा हो जाते हैं। आज आप देख लें कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं कि जो एंटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और मैं रात को पढ़ रही थी कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो ये मेडिसिन ज्यादा यूज करते हैं। डिप्रेशन के जब शिकार हो जाते हैं ना, तो वो मेडिसिन ज्यादा यूज करते हैं। और वाहिद हमारा मुल्क है जिसमें इतना डिप्रेशन है लोगों के ऊपर, वो खौफजदा है, खौफ में है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर। हमें मौत का नहीं है, हमें मौत का खौफ नहीं, हमें मर जाने का खौफ है। हमें मौत का नहीं, हमें मर जाने का खौफ है। हम कहते हैं हम मर जाएंगे, हम बीमार हुए हैं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम जो है हमें ये बीमारी लग गई है, हमारा ईमान यीशु पर नहीं है। हम कहते हैं हम तो अब मर जाएंगे, हम अब मौत जो है वो हम पर आ पड़ेगी और हम मर जाएंगे। फिर हमें फ्यूचर का जो है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का खौफ है। ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? हमारी ज़रूरतें बहुत सारी हैं, ये ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? शादी का, रिश्तों का और मुल्क से बाहर जाने का बहुत सारे खौफ जो है वो हमारी जिंदगी में है। और खौफ जो है वो एक कैद है जिसमें हम सारे जकड़े हुए हैं। इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है इसमें। और जो खौफ है हमारे ईमान को मनफी कर देता है, मनफी कर देता है। मनफी जब किसी अमाउंट के साथ जो माइनस का निशान लग जाता है, मनफी का निशान लग जाता है, तो उसकी कुछ कीमत नहीं होती। इसी तरह ईमान में जब हम खड़े होते हैं तो खौफ हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो हम मनफी सोचना शुरू कर देते हैं, हम माइनस का निशान लगा देते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब ये प्लस में जा ही नहीं सकता, अब ये मनफी है तो मनफी रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, उसने सरदार से कहा खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ है। आप देखें कि बनी इस्राइल जो है वो एक तरफ था और जाति जूलियत जो सूरमा था एक तरफ था। और वो दोनों जो थे, जाति जूलियत एक बड़ा जो है कदावर इंसान था। और सबसे बड़ी बात है कि साउल जो था वो अपने महल में छुपा हुआ था खौफ की वजह से। फौजें जो है वो भी छुपी हुई थी खौफ की वजह से कि हम इसका सामना कैसे करेंगे, ये तो हमें मार डालेगा। लेकिन खुदा ने किसको तैयार किया? दाऊद को। दाऊद बाहर आया क्योंकि दाऊद जो था वो एक दलेर शख्स था। उसकी दलेरी का ये तकाजा था कि वो खुदा पर ईमान रखता था। वो जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है और जाति जूलियत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके अंदर ईमान था। ईमानदार के अंदर दाऊद जैसा ईमान होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में बहुत सारे दाऊद हैं। आज हम अपने आप को जाहिर नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर भी एक दाऊद छुपा हुआ है। दाऊद के अंदर क्या था? दलेरी थी, जुर्रत थी, और वो जानता था कि खुदा मेरे साथ है। आज कलीसियाओं में बहुत सारे दाऊद हैं और दाऊद के साथ नातन का होना बहुत जरूरी है, जो उसको अच्छा मशवरा दे, अच्छी सलाह करे, उसकी अच्छे रास्ते पर उसको लेकर जाए। और दाऊद जब ये बात ठान लेता है, ईमान के साथ खड़ा हो जाता है कि मैं दलेर शख्स और मैं इसका मुकाबला करूंगा। दाऊद ने बहुत सारे शेरों का
کا مقابلہ بھی کیا. جب اس کی بھیڑ کو شیر جو ہے وہ چرانے آتا تھا تو داؤد اس کو مار بھگاتا تھا. ہاتھی جو ہے وہ شیر سے 70 گنا زیادہ وزنی ہے، لیکن جب ہاتھی کے سامنے شیر آ جاتا ہے تو ہاتھی کی بھی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن داؤد نے شیر کو مار کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک دلیر شخص ہے. وہ اپنی بھیڑوں کی اللہ پالی کرنا جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی بھیڑوں کی اللہ پالی کرنی ہے. وہ ایک اچھا چرواہا ہے، وہ دلیر ہے، اس کے اندر ایمان ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اور اسی ایمان پر جب وہ کھڑا ہوا تو وہ ایک آزاد شخص بن گیا. اس کے اندر ایمان تھا اور ساؤل کے اندر ایک خوف تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ 5 چکنے پتھر لیے، اور 5 جو ہے وہ فضل کا عدد ہے. فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. ہم زبور بھی گاتے ہیں، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر میرے. اور اسی طرح اس نے جو ہے وہ چکنے پتھر لیے، اور جب اس نے مقابلہ شروع کیا تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگی. بہت ساری جنگیں آپ نے بائبل مقدس میں بھی پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، تلواریں چلتی ہیں، برچیاں چلتی ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. لیکن بائبل مقدس میں داؤد نے جب جنگ لڑی تو اس کی یہ پہلی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. اس نے ایک پتھر ہی مارا تو وہ سورما جو تھا وہ گر گیا. ہالےلویا! کیونکہ کون اس کے ساتھ تھا جو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، جو ہمارا زندہ خدا، لشکروں کا خدا، فوجوں قبیلوں امتوں کا خدا، جو اس کے ساتھ تھا. وہ ڈرا نہیں، وہ گھبرایا نہیں. اس نے کہا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے. اور اس کو خدا نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا. وہ ایک ہی پتھر مارا تو وہ گر گیا. ہالےلویا! پریز دی لارڈ. اسی طرح ہم بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ پترس جو تھا یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور کشتی میں بیٹھا اور پانی پر چل رہا تھا. جب اس کی نگاہیں یسوع پر تھی، یسوع کو دیکھ رہا تھا تو وہ خوف زدہ نہیں ہوا. لیکن جب اس کی نگاہیں پانی پر آ گئی کہ میں تو پانی میں چل جاؤں گا، اس نے شک کیا کہ میں تو گر جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا، مجھے تو یہ پانی اپنے اندر لے لے گا. اور جب اس کے اندر یہ شک پیدا ہوا تو وہ جو ہے وہ ایمان سے ڈگمگا گیا. اور یسوع نے اسے کہا کہ تو نے کیوں شک کیا؟ اس کے اندر شک آ گیا. آج ہمارے اندر بھی شک آ جاتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں شک کو لے آتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. شک مت کرے، اپنے اندر شک نہ لائیں کہ ایسا ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. یہ جانے کہ ہمارا زندہ خدا جس کے جیسا دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ٹھہرایا گیا، ہمیں دنیا سے الگ کیا گیا تاکہ ہم اس کے برگزیدہ لوگ ٹھہریں اور اپنے اندر شک کو نکالیے، کیونکہ خداوند زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہالےلویا! یشوع کو جب وعدے کی سرزمین کے لیے یشوع نے 12 جاسوسوں کو بھیجا تو 10 جو تھے وہ جب واپس آئے رپورٹ پیش کرنے تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس سرزمین کو فتح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں سے 2 شخص جو تھے انہوں نے بڑی دلیری سے یشوع کو کہا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہم اس سرزمین کو فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں زور بخشتا، طاقت بخشتا ہے. جو ہمیں زور بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بازی کو پلٹ دیتا ہے. جب آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں. جب ہم کرکٹ دیکھتے ہیں تو آخری رنز میں جب 6 مارنا ہوتا ہے تو اس کی بڑی ضرورت ہوتی
छिक्का मार दे तो हम जीत जाएं, छिक्का मार दे तो हम जीत जाएं। एंड टाइम पे बाजी जो है वो हारी हुई पलट जाती है सिक्सर मारने से, और जब सिक्सर बच जाता है तो बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं। ऐसे ही हमारा खुदा जो है वो बाजी पलट देता है, हारी हुई जंग को वो जीतना सिखा देता है, क्योंकि हमारा ईमान का कल भरोसा उस जिंदा खुदा पर है। जब हम हार जाते हैं, हालात से घबरा जाते हैं, हम शक करते हैं, हम कहते हैं ये नामुमकिन है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, तो हमारा खुदा उसमें भी हमें जो है वो क्या बख्शता है, फतह-याबी बख्शता है, दलेरी बख्शता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। इसीलिए उसने सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख, क्योंकि इत्तेकाद कैसे रखना है? आज हम इत्तेकाद कैसे रखते हैं? हम बहुत सारी चीजों के पीछे लग जाते हैं, हमें कोई जिधर लगाता है हम चले जाते हैं। ऐ बाबे को जा, इंज करेगा कि शिफा मिलेगी, ऐ डॉक्टर को जा, ऐ तबीब को जा, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर ईमान है। हम जानते हैं कि हम ईमान से जो है वो कहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। और खुदा ने जो है कहा अपने शहीदों को कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। वो हमारा खुदा है जो मुहैया करने की कुदरत रखता है, और आग की भट्टी में से निकालने की भी कुदरत रखता है। सदरक, मिस्र और अब्दुल रजूल जब आग की भट्टी में थे, तो मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा था कि वो जब आग की भट्टी में गए, नबूकदनेस्सर बादशाह ने उनको फेंका, तो वहाँ पर उनका बाल तक नहीं जला। जब किसी को आग लगती है तो उसका पूरा जिस्म जल जाता है, लेकिन जैसे वो भट्टी में थे और भट्टी की आग जो है वो दुगनी कर दी गई, उनको कुछ भी हो सकता था, कुछ नहीं बल्कि सब कुछ हो सकता था, वो पूरे तौर पर जलकर खाक हो सकते थे, लेकिन उनका बाल तक नहीं जला। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि खुदावंद हमारे साथ है। बादशाह भी ईमान लेकर आया, उसने कहा कि खुदावंद तुम्हारा जिंदा खुदा वाकई तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हें बचाया, छुड़ाया, उसने तुम्हें जर तक नहीं पहुंचने दी। और आज बाबुल में खुदावंद की प्रस्तिश की जाती है, हमदो सना की जाती है, क्योंकि वो लोग ईमानदारों को देखकर खुदा पर ईमान लाए हैं। आज हमें ऐसा ईमान होना चाहिए कि हमारी तरफ देखकर लोग ईमान लाएं, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। अलीशा के खादिम जो हाजी जो था, वो भी फौज जो थी उसके साथ थी, और उसने कहा कि खुदावंद इनकी आंखें खोल दे, ताकि ये जो है ये देख सके कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। खुदावंद ने कहा तू कर सकता है। खुदा कभी हमें ये नहीं कहता कि हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है, वो चाहता है कि हम दलेरी से उठ खड़े हों। सबसे बड़ी बात, आज जब किसी को चर्च में ही कहा जाए तूने ये काम करना है, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है कि हम खड़े होंगे तो हमारी टांगे कांपेंगी, हम कैसे ही काम कर सकते हैं, हम हिम्मत कर नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हमें करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे अजीजों, खुदा आपके साथ है, जैसे वो यहाँ पर आपने अभी जो मैंने हवाले पेश किए, खुदा इनके साथ था। खुदा ने कहा ईमान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खौफ ना करो, क्योंकि जो खुदा ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी अपनी जिंदगी में ये ना कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। और हर तरह के खौफ को आज दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर हम खौफ रख के आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो खिदमत हो, वो जिस्मानी कोई काम हो, किसी काम में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज कलाम जो था वो कुछ और था, लेकिन रात को जब पाक मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा तेरी मर्जी क्या है, तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर, तो खुदा ने ये कलाम दिया। मैं नहीं जानती कि ये इसमें खुदा की क्या रज़ा मर्जी है,
لیکن خدا چاہتا ہے کہ آج ہم خوف کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خوف کو نہیں بلکہ ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیں، تاکہ جیسے سردار کو کہا خوف نہ کر اتقال کر، تو خدا آپ کے لیے بڑے بڑے معجزے کرے گا، فقط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا آپ کو اور مجھے توفیق دے، آمین۔